diha lagi sa Revelation 12 bro, ang nanganak sa bata mao ang Israel. Mao na siya ang babae sa daan nga testamento, sa daan nga kasabutan. Mao na siya ang babae, ang Israel. Kay sumala sa Jeremias 31, 31 32, 32 or hangtod 33 man na, nga ingon diha sa Ginoo nga ako ang ilahang bana. So pasabot ang Israel ang iyang asawa. Ang among interpretation ani sa mga Bible scholar naghisgot ni sa iglesia. Unya kining babae diri si Santa Maria ang nanganak sa kabatang lalaki nga maghari sa kanasuran. Mabita na si Santa Maria gihimo na siya namo nga giila na namo nga inahan sa iglesia. Inahan sa iglesia. Nga naman kay kining iglesia mao ni ang lawas ni Kristo ug siya ang ulo. Ug siyempre si Maria man lang inahan o nang gitawag ng si Santa Maria inahan sa simbahang Katoliko or inahan sa Santa Iglesia. So nag-refer ni sa iglesia di ayaw i-appeal ang tibok Israel nga nanganak siya ni Jesus. So nahimo di hinong anak si Jesus sa Israel. Og dinhi ning atong tulumanon, inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Wala man niingon ang pari nga obligado minom tanan. Tanan man ang mainom mukaon. Mapari taman o magtotoo lang. So ato na nang tubag sis no? No, ato na nang gitubag nga ang gipahimo sa tong Ginoo moray obligado nga mobuhat pagibuhat ni Jesus ang pag-inom og pagkaon sa pan og bino kay sila may mo consecrate. No? Kita nga mga laygo orag ning ano. So kita nga mga laygo bisan hain ani ang atong dawaton sa hain ani pan man og bino ibok na nga lawas og dugo ni Kristo ang ato ang gidawat. Mukalawat pud ta nga gusto nang imong kano. Mukalawat pud ta nga dili takos bisag hain ani mapan man og bino di pasipalaan po nato ang lawas og dugo ni Kristo. Maton pa diri sa unang Korinto 11:27. Mana gitudlo si San Pablo? Bro, sakto. Bro, say ato bro. Bro, may gabi sa mga viewers nimo. Ay, may gabi. May gabi po, bro. Klaro lang ko diha bro, klaro po. Yes bro, tinaw. Kaning gibasa niyo ba sa unang Korinto 11? Diri sa 23, ang giingon diri nga kay gikan sa Ginoo nadawat ko ang gikahatag ko usab kaninyo. Nga ang Ginoong Hesus sa gabi sa pagbudhi kaniya mikuhag tinapay. Og sa nakapasalamat pa siya kini iyang gipikas-pikas og miingon siya kini mao ang akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Sa maong paagi usab tapos sa panihapon ang kopa iyang gikuha niya nga nag-ingon. Kining kopa ang bag-ong pakigsaan diha sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa matag inom ninyo niini sa paghandom kanako. So plural ni diri bro. So pasabot dapat jud nga makakaon ug makainom ang tanan nga nasa sulod sa iglesia. Ang punto din niya si ang administrator ani obligado gyud nga modawat sa duha pero sa pag-distribute nagdepende na sa nag-distribute o ihatag ba niya ang duha ka bayhon pan og bino kay matod pa ni San Pablo diri sa tuang gibasa usa ang
mukaon sa pan sa Ginoo o moinom gikan sa iyang kopa sa paagi nga dili takos, ang total nakasala batok sa lawas o dugo ni Kristo sa atong Ginoo. So wala gigamit diri og kanang-an og sa or maggamit diri. Kaya gigamit pa diri giingon pa diri busa ang mukaon sa pan og moinom, obligado siguro nga duha gyud ato ang dawaton kita mga laygo. Pero ang giingon diri busa ang mukaon sa pan sa Ginoo or bisag hain moinom gikan sa kopa sa paagi nga dili takos, ang total nakasala batok sa lawas ug dugo sa Ginoo. O takos pug ang modawat bisag hain ini paan man og bino, takos pug ang modawat sa duha lawas ug dugo ni Kristo. So tibok na lawas ug dugo ni Kristo ay mong gidawat. O di po katakos lawas ug dugo ni Kristo ang imong gipasipalahan. So or man ang gamit diri ba dili man an dili og. So mapugos ta sa pagdawat sa duha kung og ang gigamit ni San Pablo or man ang gigamit sa grammar niya. Ang punto diri is kay gikan sa Ginoo nadawat ko ang gikahatag ko usab kaninyo. Mao man ni punto ko diri nga gikan sa Ginoo nadawat kay si Apostol Pablo manggod sa kadtong panihapon sa time nga naa pa si Jesus Christ wala pa gilansang sa cross. Wala manggod si Pablo ato nga time. Wala si Pablo, ayha lang si Pablo nag-exist nga si Jesus Christ na nasa langit. Mikayab na dito sa langit. So pasabot ba nga dili takos si Pablo kay wala siya naka-attend adto nga time? Takos siya kay nadawat man niya ang maong katungod. So ang mga authority nakadawat man siya ni nga pwede siya makakusagrar sa pan o bino ngadto sa pagkalawas o dugo ni Kristo. Kana yam nagyangkon dito nga nadawat ko gikan sa Ginoo kining maong katungod. So ang giingon niya nga sa akong paghimo nini moinom siya sa duha pan og bino kay siya may nag-administer sa misa. Unya sa pag-distribute lagi matod pa niya bisag hain niini mapan man og mabino ang inyong madawat ibuok na lang lawas og dugo ni Kristo. So lahi bro ang nag-administer og ang pag-distribute. Siguro ni ata nag problema sa pag-distribute anita diri maglalis nganong para magbino ang gihatag, diba? Pero ang nag-administer natural ang pare mao may gipabuhat moinom gyud siya sa pan og bino. Pero sa mga laygo nga hatagan nagdepende na siya kung ihatag ng duha mas maayo o ihatag man ng usa maayo gihapon kay bisag hain man ani. Wa pa pud mingon nagsimbahan nga dili maayo nga hatagan og duha ka bayhon ang mga laygo. Nagdepende ra man sa nag-distribute kung ihatag man ang duha maayo o ihatag ra pud ng usa ulos na siya maayo. Di wa may dautan ana. Ang kuan man go dire bro, ang punto is ang Biblia nagpasabot nga ang ihatag jud didto sa tao o ipabuhat ang pag-inom o ang pagkaon sa bino o pag-inom sa kanang ginatawag nato karon sa Mateo nga bunga sa paras ni mao na ang ginatawag karon nga grapes. So tinaw nga ang balaod ang gisugo diri gikan sa una nga gikan sa Mateo hanto diri kang Pablo nga kuan jud ni siya kaning duha jud ni siya mag-uban, dili siya pwede nga bulagon nga isa ra, dili pod pwede nga moinom ra ka. Kayo kundi sa punto man ko diri dili man gud mabasa diri nga kumaon kamo nga tanan og ako ra inom. Ang mabasa diri is og kumaon uminom kamo nga tanan. Okay, sige.
Sige, atong nuntan na, atong ibutang na to nga, mga tanan ko ni Moron, mga tanan ko ni bro, kanang na tubagal na po sa humble nga pagtubag. Kung pananglitan, duhaon ang ihatag sa mga pari diya sa Santos nga Misa. Sakto na ba ang gihimo sa simbang Katoliko kanang paghimo sa Santos nga Misa? Sakto na ba na siya? Sumala sa Biblia, kay sakto man ning Biblia, kung i-apply nato ni siya, mao jud ni ang sakto. Mao ang sakto. Kung ihatag ang duha. Ihatag ang duha kay mao may instruction diri sa sa Mateo 26:26 hangtod sa 29 o diri sa unang Korinto 11:23, 24, 25 nga ang instruction gikan pa dito sa mga apostoles o kang Pablo nga espesyal nga apostoles nag-instruction nga duha jud dili pwede nga bulagon ang kay nag-uban man gud ang lawas ug dugo nga maoy simbolo sa iyahang kamatayon o pagpasaylo sa mga sala o plural na siya mga sala kapasayloan sa mga sala. So karon kay ngani man gud siya bro time lang sa pahuman na sa ko bro. Kaning ang panggod dinhi bro, ang punto manggod dinhi sa atong Ginoong Hesukristo nga kung basahon nato diri sa Mateo 20:26 26 kani Mateo 26 Magiingon diri nga dili na ako moinom niining bunga sa paras hangtod mo inom ako sa bag-o niini didto sa gingharian sa akong amahan. So pasabot sige. sa gingharian sa amahan sa oras nga mukaon og moinom ta sa tinapay og moinom og mukaon sa simbolo nga mao ang tinapay og ang kopa, nakigsalo ang ato ang Ginoong Hesukristo ana sa gingharian, sa kingdom, sa iyahang amahan. Mao man gud ang punto diha nga So karon bro, sige bro, so karon bro, kumo kay usa naman ka bayhon ang gihatag sa simbahan ay duha man jud ka. So mao ni ang nakapadili mao simbahan nga Katoliko nga dili ni mao ang gitahasan sa Ginoo sa paghimo sa Santos nga Misa. Tungod kay usara ang gihatag sa pari paandra. So mao ni ang hinungdan nga dili na ni mao ang simbahan na ang gitukos sa Ginoo. So mao na say rason para nimo. Ang punto man gud diha bro nga ang kamatuoran mao dapat ang ato ang sundon kay kung Ano ba ang akong pangutanan nimo bro ba tubaga lang. Sige. Murag nahog na siya og papilion na kanako mo yes or no ba ni sini mo. Tungod ba kay usara ang gihatag sa simbahan kay duha man jud ka paan og bino. Ya, paan ra man jud ang gihatag sa kanang mga laygo. Ya nga among interpretation na tibok nam nang lawas og dugo ni Kristo basta paan bisag paan gihatag. So mao na ba ni ang hinungdan ngano nga dili na mao ning simbahana kining Katoliko kay mao ra ni ang gihatag. Mao ba na ang hinungdan nganong dili na mao ang simbang Katoliko nga iyang gitahasan sa paghimo nini? Mao ba or dili na mao? Sumala bro sa atong gibasa sa Biblia, ang Katoliko medyo nakasupak sa gisulat o sa nasulat diri sa balaan nga kasulatan. Kay lahi po nang lahi lang na nakasupak ba og wa? Ang akong kuanan ni ba nga mao ba na dili nakapamao or imong kuno ba tanawa lahi man lang nakasupak ba wa kay kitang tanan makasupak man gyud ta. Kay sa lapit nga mga grupo na jay ni atas ba mao pag dili mao. Diretso punto mao na ba nakadili mao? Sige. Yes bro. Yes nga dili mao. Dili na mao simbahana. Mao'y dili nakapamao. Mao'y dili nakapamao nga tinukon ni Kristo tungod kay usa ra gidawat gihatag. Yes bro. Nakuha ni mo punto. So
tay usaray gihatag paandra dili na ni maong simbahan na ang gitukod ni Kristo. Yes, bro. So karon kadtong simbahan nga naghatag og duha ka bayon pan og bino mao ti tinuod. Sumala sa Biblia, bro, mao dyan ang tinuod. Okay ron, asa man ka makakita ron og simbahan nga naghimo sa Santos nga misa nga mihatag sa katawhan og duha ka bayon. Makasulti ba ka ng simbahan na kay adto ta? Sa dere, bro, sa Kay Church mao of man ka na Christ. tinuod. Sa Church of Christ, diha mao sa inyo? nagibuhat. Yes, bro. Sige, kanang inyo ha. Kada Dili inyo gihimo ha. man na sa mga Dili. apostolis. Oh, dili inyo ha. Dili niya mo, bro. Kristo. Ade sa inyong grupo man na kay sa among grupo usa ra may gihatag unya kamo kay duha man kaha. Ug matud pa nimo ang simbahan nga naghimo niining misa kung nihatag duha mao na tinuod nga simbahan nga gitukos ng Ginoo. Ug giangko nimo karon nga kanang inyo. Di ba? Yes, bro. So, ang gipractice sa mga apostoles kada Domingo, nagmisa man gyud sila matag adlong Domingo. Tumala sa kanang buhat 20 versikulo 7 o sa unang Korinto 16:2, mao man gani ilang gipractice kada adlong Domingo. So karon, inyo ba naghimo? Mao ba na inyong gihimo kada Domingo? Nagmisa Yes, mo bro. kada adlong Domingo. Yes, bro. Naipan og bino. Yes, bro. Yes. Okay, karon kana lang mo tos taggabay kay matud pa nimo natong yang adlaw 19th century lang mo. 19th century. Pagka 18th century to 17 paubos, ang usabay gibuhat sa inyong mga kadagkuan sa simbahan nga nang panahon na. Sa Amerika pa, bro. Sa Amerika ang restoration wala pa niabot sa Pilipinas anang 18 ug 17th century. Aron na sa mga 500 BC, 500 AD or 600 AD, usa may gihimo sa inyong mga leader ana isip kanang giingon sa tong Ginoo buhatan ninyo kini ang sa paghandom kanako. Usa may gihimo sa inyong mga leader ana. Kanang mga kuan na kinsa may na tungani ko nako bro sa humble lang bro. Usa ilang gihimo ana nga time. Sa 600 AD, bro, ang iglesia naapa sa wilderness sa Revelation 12:6. Sa 600 AD. Sa 600 AD kay nagsugod man gud na inilipad sa wilderness sa Revelation 12:6 ang babae nga mao ang iglesia. Naamang gud na sa 533 o around 538. 1,260 years ang iglesia nasa ilang. Revelation 12:6. Murag din nata magka sinabot ana bro kay usa man tuig ka mo ning Abos Pilipinas. Lagi usa man kuan na ning Abos Pilipinas. Ang Church of Christ, mga missionary, sila Herman Williams, sila Brother Hannah, nagikan sa Amerikano nga to si Herman Williams nga Amerikano nga misyonaryo, sundalo. Kanang pagingon ni ba nga dito sa ilang sa usa man ang grupuhan na inyohan ang kauban kanang dito sa ilang. Bro, kanang iglesia sa ilang mao na siya ang church sa first century, inilipad sa ilang. Mao na siya dili na mao kamo. Mao na siya ang gigikanan namo. Yung grupo lang. Oh, so mao nang gigikanan namo. Kaya naman diha sa Hebrew 3:7 nga remember your leaders. Remember your leaders niya. Isa may mga kadagkuan sa inyong simbahan ana nga time gikan sa 18th century ngadto na sa mga 3rd century or 1st century. Kaya may mga nga mao na ang iglesia sa 1st century nga dito sa ilang. Remember your leaders gikan sa 18th century paubos 1 century. Sa first Remember your leaders ha, tudloy ko og bisan og mga napo lang kay ako doon naman ko'y recorder sa mga church fathers o mga leaders or kanang mga Santo Papa namo na mami naka-record mami og mga pangulo. Remember your leaders 265 266 ka mga Santo Papa. So atagi lang siguro kog mga bisag naalay mga kuan record nimo diha, record nga mga 10 lang bisag na po lang ka pangulo ninyo nga nag-exist gyud.
nga mo hinungdan nga doon na mo succession hangtod karon. Sa Church of Christ, bro, kanang mga leaders, church leaders, dili na nako mahisgutan na siya. Kay ang founder man gud sa church, si Kristo. Unya ang teaching nga gibilin sa mga apostoles, Bro, nga gisulat sa mga bro, apostoles. excuse me bro, kay lisod kayo og nakahinumdom kang Kristo unya wa mo kahinumdom sa inyong mga latest nga leader. Kung makalimot ka sa inyong latest nga leader, labaw nang makalimtan ninyo si Kristo. Kay mas una si Kristo nga sa mga katuigan. So hatagi lang siguro ko sa mga latest ninyo nga kuan mga, di ba niyo ka 19th century pa mo natukod sa Amerika. So pagka 18 to 17th century kanang hatagi ko diha og leader ninyo nga kining na-existido, imposible kayo makalimot ka nga time. Isang lapo lang buok. Sige bro, taga-restorationist sila si Alexander Campbell, Thomas Campbell o Barton Stone. Sa tuiga na. Kuan bro, naana nga sa mga 18th century. Pwede mo na i-search restoration movement. Si Alexander Campbell, 18th century. Thomas Campbell o Barton Stone. Mao na sila ang mga So sa mga restorationist. 17th century bro, nakinahibawa na. Sa 17th century bro, dili nako makuan, wala ko'y record diri sa 17th century kay kanang 17th century man gud 1793 mao man gud na siya ang pagkahuman sa 1260 years nga inilipad sa ilang ang iglesia kay 500 So mo na diha bro, kung wala ka kahinomdom sa 17th century bro, sa humble na ta ha. Kung wala ka kahinomdom sa inyong leader sa 17th century, yung samot na nga di na ka kahinomdom nga si Kristo may founder na. Kristo mo kay moamba ka dayon. Imong i-ditso dayon nga si Kristo may founder ani. Niya wag gani ka kahinomdom sa inyong mga leader sa 17th century. So posible nga makakunik ka ni Kristo. Putol ang mo diha dapita sa 17th century. Putol mo. bro ang punto man gud diri nasa Revelation 12:6 nga inilipad ang iglesia sa wilderness sa loob ng 1260 years. Unya gitagaan siya og pako sa Revelation 14 na siya ang Amerika sa Revelation 14 nga Bro, kanang imong interpretation bro sa Revelation 12 bro, sumpaki na sa among interpretation. Labi na sa simbang katoliko nga mao ginag-compile og daghan as Biblia. So imo man ang interpretation sa kuan do na may kaugaling yung interpretation ana. Ya ayo ko dalhan dalupitag kay dili na mao ang interpretation sa mga Bible scholar sa simbang katoliko. So nga nung naghisgot maganang na nga dili man na mo interpretation. So kanang imong interpretation karon, asa man kadapitan nagbase ana nga mao ang interpretation nimo kay doon naman ko yung mga kanang naikuan diri kanang komentary diri sa mga kanang Bible scholar. Lahi man ang imong interpretation ana sa kanang Revelation 12. Lahi man. Bisa man ka nagbase ana nga interpretation para di ta masaag. bro Ang kamatuoran bro, ingani mag ko na siya sige kaya lang nga atong ihatag sa mga tao. siguro nako Imo kong dalhon ang imong interpretation ba? Atagi ko og naghatag nimo nga nag-interpret ana nga sakto na. Kay imo na ipugos din ako ng imong interpretations, di man ko kadawat ingano. Doon ay interpretation ng among church fathers, ang among mga Bible scholar. Iyayan na ipugos nako. Pero wala problema imong isulti nako. Pero ang mga tao bang naminaw, mga tao naminaw ba kay gusto magkamatuoran sila. Ang kanatong programa kay unsa bay kamatuoran yang atong isulti diri dili mao. Dili. Ang isulti jud nato, ang na jud sa Biblia na sulat. Lagi ka nang imong interpretation ba nga ang kuan kanang adto dito sa ilang 1,000 years kinsa man na kinsa man na nga sige kay dili man ka mo uyon sa ako ang interpretation tagay ko di ko mo yun kay
imo man na kanang ako Dili, gusto ba nga dili na na kay ba? church fathers. Dili kay imo lang. Dili Gusto na mo kay ba? imo ra. Asa man kagibasihan na labi, basahe ko be. Sige sa may source, anang imong bali karon. Kay na may naminaw na to karon. Oh, mao lagi na ang nasulat sa Biblia, bro. Dili ba kalabang imong gisulti karon nga ang iglesia sa ilang sa iglesia sa first century mao nang tuwa sa ilang tuwa sa kamingawan. So mayon mo ka muna. Revelation nasuwat man na sa kanang 100 or 95 AD. Kung imo tanawon ang Revelation doon ay nasuwat diha nga kanang past tense or future. Pinadayag 1:19 isuwat kining nangagi ug karon og sa umabot. So basin baya og humana na siya. Humana. Unya lain ang gipasabot kay humana man lain ang gipasabot diha dili kamo. Mao na ginang history, bro. Mao nang church history sa Biblia. Kanang babae diha be na may babae diha nga mipuyo sa kamingawan. Kisa man ang babae diha be. Mao na ang iglesia, bro. Ha? Mao na ang iglesia. Mao ang Iglesia. mao na ang iglesia. So kato ang gitukod ni Kristo. Yes, bro. Iya sa una na may usa ka babae nga kanang naay atong basahon na aron nasabtan nimo ha. Sige, bro. Sige, bro. Atong basahon na kay aron nasabtan nimo ha. Kay aron kuan ang imong interpretation nani kay lisod kay no. Ana? Uno to sa 5 ta. Unya nagpakita ang usa ka dakong tilimad-on didto sa langit. Usa ka babae nga nagbistig adlaw o nagtunob sa bulan, ug ikoronahan siya 12 ka bituon. Hapit siya mga anak. Hapit na siya manganak o nagtiyabaw siya sa kasakit. Isa man yung nagtiyabaw sa kasakit, bro. Mao na ang Israel, bro. Hapit na siya manganak. Mao nang Israel. Yes, bro. Hindi. Usa ka babae. Babae man. Israel Magisgot tag gani, bro. Israel. Lagi yung magisgot kag Israel. Nag-compose ba yan na diha sa klase mga tao. Dunay rasa diha. Dunay mga pagano, dunay kuan, dunay po'y Jewish, dunay po'y Christian, dunay Islam. So ato pa nang i-distinguish og maayo ni. Kung ang Israel may gisgutan na ani nga nagtiyabaw sa kasakit sa pagpanganak. So apil na ani ang Islam, apil na ani ang Judaism, apil na ang Christian. So mapadayon ta. Unya may laing tilimad-on nga nakita dito sa langit. May dakong dragon nga pula. Ug may pito kini ka ulo. Napuno sa sungay ang iyang korona og matag ulo nini. Gikahig niya pinagi siyang ikog ay katulong bahin sa mga bituon sa langit o gitambog ngadto sa yuta. Mibarog siya atubangan sa babaeng hapit na manganak aron tukbo niya ang bata nga mahimugso. Kisa man yung bata nga mahimugso diha sa babae. Si Kristo na, bro. Mao ang mutokob, ang imperyo. Mao na siya ang kang Herodes panahon nga gipa-aksyonan niya patay ang Ginoong Hesukristo. Mao nang nisibat sila sa Egypt. So kining babaeng nanganak isa man Mao na ang Israel, bro. So ang nanganak ni Jesus ang Israel. Iyo, Ang nasod nga Israel may nanganak ni Jesus. Mao na ang babae, Israel, nanganak ang Kristo. O niya ang bitin diha, ang dragon diha nga mutukob dito sa bata nga lalaki, mao na siya ang imperyo ni Herodes. Nga hapit ni Herodes patyon si Kristo kay para hadlok man siya mapulihan ngari. Gipatay niya, gisugod niya. Bitapin na kagamay. Pero kining ni ang kuan, kining babae, matod pa nimo ang iglesia may nanganak ni Jesus. So yung kana nga ang iglesia, ang Israel mao ka ng iglesia, matod pa nimo ganina ang iglesia may nanganak ni Jesus. So pa ang iglesia ang gitukon niya may nanganak ni Jesus. Imo man ang gituton karon. So ang Israel mao ang babae sa daan ng testamento. Lagi niingon mga ganina nga ang iglesia may nanganak ni Jesus. Sa to pa katong iyang gitukod nga iglesia mao to nanganak niya. Bro, imo nang gibuhian karon
record mo na. Ay, Recorded mo ayun na. Di ba? Klaro na ko. Nalimog ka Klaro nga na. recorded ta? Bro, klaro na So, ko, klaro na ko. di ba, ganina ba, recorded man ta, niingon ka nga ang Israel, mo'y nanganak ni Jesus. Kaya ang Yes, Israel broad kay nadang Judaism, nadiha ang Islam, nadiha ang kanang Christian. So kining nasod nga Israel mo'y nanganak ni Jesus. Kung niyo na pug ka nga kining kanang nanganak ni Jesus dire mao na ang iglesia. So wa ka moingon nga si Maria ang iglesia ang imong ingon. Ang iglesia mo'y nanganak ni Jesus. Imo man nang recorded man ta. Karon moyon ka ani karon kay ang iglesia gianak nanganak ba ni Jesus? Yung sa man na pag-anak ni sa iglesia ni Jesus nga si Jesus may nagtukod sa iglesia. Nahimo li sa anak sa iglesia yang gitukod. Ingani na bro, klaro sa nako kay para dili ta makuan, dili ta maunsa ni. Ang Klarohin ko no ang mga tao kay ako kang katagan pa explain bro. Klarohin ang mga tao kay ganina nagsunod nung ko sa imong katarungan sa imong baba nga gipanglitok nimo. So ang English ang nanganak aning batang lalaki ang Israel. Unya hapit na mga anak ningo sa kababay matud pa nimo kining babay mo ang iglesia. So ang iglesia mo nanganak ni Jesus. Karon si Jesus may founder sa iglesia. I-explain ko na nimo sa mga tao kay kamaturan man ka ang atong tuyo ani. Ngano mga nakasulti kaniadto nga ang nanganak aning bata ang Israel, unya kining nanganak kining babaeng nagpahimugso sa bata ang iglesia ug niyo ka kining batang ipanganak si Jesus. I-explain sa mga tao aron dili ka mahimong sayop sa ilahang hunahuna kay nagka sumpaki ang imong katarungan. Ingay na siya ang Israel maoy ang Israel mao na siya ang banay ni Jacob. Mao na siya ang banay ni Jacob. Ang Israel mao na siya ang nanganak kang Kristo. Mao na siya ang babae sa daan nga testamento. Sumala sa Jeremias 31, mabasa na nato dito. Karon kaning Israel nanganak na kang Kristo ang hapit tukbon sa imperyo ni Herodes ang bata. Hapit niya patyon mao nang ni adto sila sa Egypt. Unya pagbalik nila wala na sila nibalik sa Bethlehem. Nibalik sila sa Nazaret na. Mao nang si Kristo walay motuo nga mga Hudyo. Karon ang iglesia diri sa pinadayan. Ipadayan ko bro. Kasi bro, i-check sa nako katong imong ingon ba nga si Herodes doon na siya kaugalingong imperyo. Wa man siya kaugalingong imperyo. Bro, kanang imperyo ni Herodes, mga amo na siya ang kuan, unsa na Grecian Empire man siguro to? Si Herodes nasakop na sa Roman Empire. Amo na Roman Empire. Ato nga time so sa Roman Empire, siguro na sa pamunuan ni Herodes, pamunuan ni Herodes anang time yang gikukod ang usa ka babae. So kisa man ning babae nga yang gikukod aron patyon ng bata. Kisa man ning babae na. Dili bro, ang tukbon niya diha ang bata. Ang bata lagi pero mga nakay man mabitaw ning babayhan na ning kagyo nga tos kamingawan, ning likay ni sa kanang kapintas sa usa ka pangulo nga matud pas mga Bible scholar nahitabo ni panahon ni Herodes gilikay ang bata gisakmit sa ikas kamatayon. So, gustong patyon sa yawa pinagi sa pamanuan ni Herodes. So kisa man ni bayhana kani mga anak aning usa ka bata nga sakmiton siya kisa man ni bro, ang pasabot ba nimo ang lugar sa Egypt mao na siyang wilderness? Onya ratan ng Egypt. Kani bang bayhana ba nga kaning kung magisugot man kang Maria. Kani bang bayhana nga onya ratan na mo pagkita mahasito lang kining babae nga nagsabak sa batang lalaki ang anak sa batang lalaki unya patyon man sa panahon sa paghari ni Herodes kay nagdumot ang yawa nini gigamit si Herodes para pagpatay sa bata sa iyang pamunuan. Ang pangutan na kinsa man ning babae nga nanganak aning bata.
Mao lagi na ang Israel, bro. Anong Israel man dyan na imuhang itubag? Hindi ba kawang ko na okay sa itong nangan? Basahon na to. Jeremias 30, Jeremias 31. Basahon na to. Oh, Jeremias 31. Jeremias 31, 31, 32. Di ganun nato naman ka dito nga kani saya tong sulbaron. Dili kay babae man gud ang imong giingon. Dili ta sa babae kay para maingon Di Onya gianak sa babae ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasuran sa paagi nga hingpit kayo apan gisakmit ang bata o gidala ngadto sa Dios sa iyang trono. Amo ni sa iyang pagbalik ngadto sa iyang gingharian na. So humanan ni tapos na ni siya. Pero isa man dyan yung bayhana nga nanganak aning bata nga ning saka sa langit. Isa man yung bayhana yun. Nang magharis ka na suran. Isa man yung bayhana. Diha lagi sa Revelation 12, bro, ang nanganak sa bata mao ang Israel. Mao na siya ang babae sa daan nga testamento, sa daan nga kasabutan. Mao na siya ang babae, ang Israel. Kay sumala sa Jeremias 31, 31, 32, 32 or hantod 33 man na, nga ingon diha sa Ginoo nga ako ang ilahang bana. So pasabot ang Israel. Ang iya asawa. Wala lagi bro, nga lahi na nga atong interpretation diha kay din wala ta mabase sa context diri sa gibasa nga sa Revelation. So ayo pangita og tubag ngadto sa sino ni ba? So sa mo ko dapikas bersikulo sa bersikulo diha. So ano na lang bro kay ang imong interpretation kananay di man gyud mo nay juta nay mosaril sa mo. So ang iyong interpretation nay mosaril nay mo sulod mo sibo ba. Pero naa jud sa kabutang nga wa gyud nimo gitug-an. So, og imo kining isulti sa mga bata aron masabtan ka nga kining babae dinhi nga kining babae dinhi dunay duha ka klase interpretation na ni bro. Kining babae dinhi nga nagtunob sa bulan no. Usa ka unya napakita ang usa ka babae napakita ang usa ka dagog tilimandon ito sa langit, usa ka babae nga nagbistig adlaw nagtunob sa bulan o gikoronahag 12 ka bituon. Hapit na siya manganak kung nagtiyabaw siya sa kasakit. So, kung bayhana di ay nag-antos ni. So, okay mo i-general nga Israel, ang among interpretation ani sa mga Bible scholar, naghisgot ni sa iglesia. Sa iglesia. Kung kining babae diri si Santa Maria ang nanganak sa kabatang lalaki nga maghari sa kanasuran. Mabita na si Santa Maria, gihimo na siya namo nga giila na namo nga inahan sa iglesia. Inahan sa iglesia. Nga naman, kay kining iglesia mao ni ang lawas ni Kristo ug siya ang ulo. Ug siyempre si Maria man lang inahan, o nang gitawag ng si Santa Maria inahan sa simbahang Katoliko or inahan sa Santa Iglesia. So nag-refer ni sa iglesia, di ayaw i-appeal ang tibok Israel nga nanganak siya ni Jesus. So nahimo di hinong anak si Jesus sa Israel nga nagkumpos ang Israel sa mga katawhan nga wa mo tuo niya. Dunay uban dunay Kristyanos ning tuo. Judaism. Bro, gipasabot man gud diha ang babae nga nagbisti og adlaw. Okay, sa si Maria nagbistig adlaw, sa may puti pasabot nagbistig adlaw. Si Maria nagbisti ba og nagbistig adlaw. So ang interpretation anang nagbistig adlaw bro kanang siya nagpuyo diha sa kasanag sa kanang gitawag Fall of Grace. So grabe ang iyang kasanag. Tungo siya ka Fall of Grace. Ang kung imo nang imong tan-aw na kung imo ning giyog Israel, ang Israel mo tuon ni Kristo niya nagpuyo siya sa kasanag. Dili ni siya ang Israel. Nagbistig adlaw gikoronado siya ditoon. Ang 12 ka buok diha nga gihisgutan unsa man na siya bro? Nabay corona si Maria?
naghisgot ni sa kanang 12 ka banay sa Israel o naghulagway po ni sa 12 ka apostoles. Una nga imong ikuan nga si Santa Maria kanang inahan sa iglesia, siya ang babae nga gipasabot nga ang iglesia nag-refer pod sa inahan ni Jesus nga mao si Santa Maria. Muna gitawag sa inahan sa Santa Iglesia. So si Santa Maria inahan sa tibuok katauhan sa Dios, ang Israel. Pero og mingong kang nga ang Israel mo nanganak ni Jesus, mali na. So kani 12 ka bituon nag-refer ni sa 12 ka banay sa Israel og ang 12 ka bituon nag-refer po ni sa 12 ka mga apostoles. So dili si Pero Maria. kanina, ang babae mo gisgutan din ni si Maria o ang iglesia. Dili ang tibok si Maria Israel. babae. Kay nagkorona Ang 12 ani, ang ikoronahan, ang ikoronahag 12 mao si Santa Maria. Unsa man corona ni Siya Maria? ang babae nga masanag og ang iglesia nga gipahimutang diha sa 12 ka mga apostoles. Pero bingo ka nga ang tibok Israel mo nanganak ni Santa Maria ani Jesus diha ta magasupaki diha. Mangutan ako bro. Kay kanang gikorona, kanang 12 ka gikorona lahi man na sa gikoronahan. Kay ang gikoronahan ang babae. O ang 12 ka gikorona ang Israel. Mangutan ako. Bro, dito magasinabot ani. Ang gikoronahan bro lahi sa gikorona. Dili mangutan ako. Ang gikorona, ang imong gipasabot kanina, ang nanganak so sa kabatang lalaki, ang gikorona man. Kisa man gikorona. Di mangutan. Nag-repair nas 12 ka banay sa Israel. Mangutan ako. Sige. Asa mabasa sa Biblia nga si Maria nagbisti og adlaw. Asa mabasa nga si Maria nagbistig adlaw. Kung imong tanawon diha sa Lucas 1:28, kana na gingon na full of grace. Dili nagbisti og adlaw. Paghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Nagrabe ang iyang kasanag anang ultimo ang yawa di makaduol niya. Kung full of grace ka bro, grabe ka kasanag, grabe ka putli. Muna nga di na kinalang imo pang iyo nga, oy Maria, nagbistig kag adlaw. Ang buti masabot ani nga nagpuyo siya diha sa pagkabalaan sa iyang pagkasantos, labaw sa tanan pinili siya sa Dios. Grabe ang iyang kasanag niya na. Wala Bro, walay mabasa. gilagwa din atong gibasa pero atong sabton atong gibasa kay mao man Dili ang gingon nagulagway man sa 12 ang maniha ang gingon man ko maniha full of grace. babay ano ba bro ang full of grace dere si Mary kaning mga anak sa kabatang lalaki kanang ikuron ng 12 lahi na kay matud pa kanang ikorona mao ni ang 12 ka banay sa Israel sakto ka korek ka pero kaning ikoronahan kisa man nang gikoronahan og 12 ka bituon nga nagulagway sa 12 ka banay sa Israel, nagulagway sa 12 ka apostoles, kinsa man nang gikoronahan? Ang Israel gyapon gikoronahan. So dunay babae nga gikoronahan. So reparado ni sa iglesia o sa inahan sa iglesia. Okay. Pwede ko mo explain. Sige ba? Ang Israel gikoronahan og 12 ka bituon. Si Jacob mao diha ang Israel. Kay sa daan nga testamento, ang pangalan ni Jacob gipulihan og Israel. So si Jacob naay 12 ka mga anak. 12 ka banay ni Jacob. Tama. Ang iyang corona mao na ang 12 ka banay sa Israel. Nga mao ang iyang 12 ka anak didto nagikan ang kaliwat sa Israel. So tin-aw nga ang Israel. Ang Israel mo'y nagkorona og kuan. Nagkorona og 12 ka bituon. Nga mao ang 12 ka kaliwat. 12 ka mga anak. Murag sumpaki nang gamay ba? Dili sa sumpaki. Si Jacob gikoronahan og 12 ka mga anak. Mao na ang 12 ka bituon. Mangutana kisa man ning Israel. Jacob.
Mao na ang unang nga pangalan, Jacob. Unya gipulihan ang pangalan ni Si Jacob ug Jacob ang Israel. Israel. Si Jacob, Oo. gikoronahan sa iyang 12 ka mga anak. Oh, Nanaon sa nanay karon. Si Jacob, gikoronahan sa iyang 12 ka mga anak. Unya, babae, Si Jacob. man dire. galing na ang Israel, bro. Ede. Walang di na mga bro. Dili, Ang mao na siya. Ang gikoronahan, bro. Ang gikoronahan, bro, babae. Oh, Babae ang gikoronahan sa Israel 12 ka banay sa Israel. Sa 12 Israel, ka oh. bituon. Kasi lahi ang interpretation sa 12. Lahi ang gikoronahan sa 12. So kining babae gikoronahan sa 12 ka mga bituon, di ata interpret ang 12 ka bituon. Usa may gibusabutan ni nga nagulagway ni matud pa sa mga scholar sa 12 ka banay sa Israel. Unya kanang gikoronahan babae man ni ug matud pa nimo kining bayhan na si Jacob. Ya sa man ka nadapita makuha na og ganang interpretation sa mga Bible scholar. Nga kanang babae din ni nga hapit na mga anak si Jacob ni. Asa ko asa man dapita ta? Di ba pwede kani na bang ako, bro, basa ako. babae nga hapit na mga anak si Jacob lagi ni. Dili. Kining hapit na mga anak ni Dili. babae. Ayaw sa ikuan, ayaw sa ibutang dito sa kanang actual nga Jacob. Ang kaliwat man na, ang kaliwat mao na siya ang Israel. Ang Israel is plural na siya. Kay mao naman ang kaliwat ni Jacob, mao na siya ang babae sa daan nga testamento. Mao na siya ang Kisa man ning babae sa Bagong Testamento. mao na siya ang iglesia, Kining bro. babae sa Bagong Testamento kisa. Mao na siya Iglesia. ang iglesia, bro. Natukod sa adlaw sa Pentecostes. Sige kana bara kasinabot-sinabot ang dali mo ng babae nga. Mao na siya. So karon kining iglesia nga kanang nanganak og usa ka batang lalaki. Isa man ang iglesia ha. Daghan mga iglesia ron. Dili. Ang iglesia lagi sa daan nga testamento, sa Old Testament ba? Sa Old Testament, ang Israel Dili. mao na siya ang babae diha sa Revelation 12 nga nanganak kang Kristo. Ang iglesia sa Bagong Testamento lahi na po na iglesia. Hay man naron iglesia sa Bagong Testamento nga nanganak ni Hesus. Dili lagi ang Iglesia sa Bagong Testamento nga nanganak. Bro, dili ang iglesia sa Bagong Testamento mao ang nanganak kang Hesus. Ang iglesia ang Israel sa karaan nga testamento mao na ang nanganak kang Kristo. Ang iglesia sa Mao ang Bagong nanganak kang Testamento mao na ang pangasauonon ni Kristo ang iglesia sa Bagong Testamento. Kanya karon kining babae nga nanganak mikagyo man ni nagdaa sa bata palayo kang Herodes. Iyo sa man ni pag sabot nimo. Iyo sa man ni pagsabot ning niya nga ang katawhan sa Israel mao may ning kuan niya, mao may ning lotos niya. Apil na si Herodes. Sa to pag gilutos siya siyang kagulingong inahan para mukagyo nga to sa Ehipto. Ang ko pasabot ba kay kumingon ka nga ang Israel maoy kuan niya nabay nanganak niya, siya ra po'y naglutos. Dili. Siya ra po'y naglutos. Tagay ko kuan, tagay ko. Nanganak. Niyo mo ka nga ang Israel mao ang kanang daang testamento. Yan ingon na pug nga ang iglesia sa Bagong Testamento mao ning babae. Mao ning iglesia. Kining babae din mao ning iglesia sa Bagong Testamento. Unya nanganak man ni sa usa ka batang lalaki. Nalibog na jud kog mayo ani bro, kani mo ang katawan bro, nalibog na jud kog mayo ani. Dili, ayaw sa kung sa pawi kaning ang Israel mao na siya ang babae sa daan nga testamento. Mao na siya ang nanganak kang Kristo nga babae. Ang babae sa Bagong Testamento, ang babae sa Bagong Testamento, mao na siya ang iglesia nga natukod sa Jerusalem. Natukod sa Jerusalem. Yes, kana. Klaro na. Sige, klaro ha. Isa. Mao na ang pangasauonon ni Kristo. Yes. Okay. Karon, ang iglesia sa okay, kining
Kining babae diri nga hapit na mga anak mo na iglesia. Babae na bro, sa daan nga testamento mao lagi na ang Israel. Sabay babae sa nanganak man. Hapit na siya mong anak. Babae Oh, gali ni nga nagtiyabos Israel kasakit sa pag Israel na. Israel na. ang Israel nagtiyabos kasakit. So usa man klasihan ning usa may interpretasyon ng nagtiyabaw. Usa Gilutos mo na. interpretasyon nimo ning nagtiyabaw. Oh, mao gay nang kapilagay na Ha? sila giko. Kapilagay na sila Og nagtiyabaw bro. Bro, og nagtiyabaw gani bro meaning gisakitan. Sa to pa ang Israel gisakitan aning bataa. Kay gilutos. Diya karon kay ang Israel man ang nanganak, nya mao ra po naglutos ang Israel sa panahon ni Herodes. Sa to ang pa ang nanganak mao ra po naglutos. Ang nanganak so pasabot nimo mao ra po naglutos sa gianak. Murag giisa nimo. wa kita magasinabot ani. Bro, ay sa ba? Ah. Kanang giusan nimo ang Roman Empire sa Israel. Ang Roman Empire siyempre nasakop man ang Israel sa Roman Empire, di ba? Ang tibok Israel nasakop na sa Roman Empire. Unya ang hari niya to panahon na si Herodes. Unya apil man si Herodes sa Israel. Ha? Hari kali siya. Ug mingon ka nga anak si Hesus sa Israel, so gilutos po siya sa inahan. Ang iyang inahan mao po naglutos siyang anak. So Unya ang istorya diri bro kay ang inahan ug anak mo maning gilutos, mabitang gikuyugan sa inahan ang anak kay patyon sa Israel, patyon ni Herodes. so pasabot nimo bro si Herodes wala unta niya wala unta niya gipatay si Kristo. Kay mao man ang hari. Wala kasi kay apil man siya sa Israel nga may silbi amahan ni Hesus sa Dili. maghari. Ang punto nako, Mo na nga, dili unta siya lutoson ni Herodes, dili unta siya lutoson sa mga Israelit sa mga taga-Israel. Kay anak man kaha ni si Hesus nga maghari sa tibuok kalibutan, anak man kaha ni sa Israel, dili unta nila lutoson, dili nila patyon. pero Kay amahan ba ya? nganong gilutos man? Ha? Tungod kay lahi ning gilutos. Nganong gusto man patyon Ha? ni Herodes si Kristo? Okay, kana lahi na kanang istorya nganong tungod kay tungod sa kasina, di siya gusto mapulihan siya pagkahari. Muna kining babae kining babae nga nagtiyabo sa kasakit, mao ni ang kanang before, mao ni ang inahan nga manganak sa kabateng lalaki. Mao nga ang interpretation ani si Santa Maria nga nagmablos ni Hesus nga gida ni Maria Jose ngadto sa Ehipto tungod kay patyon ni Herodes. Mao nang pagkagyo So pasabot hikay nimo sa bro. kamatayon. Pasabot So og imong nimo bro. Ina, Ang kami nga ang 1260 days diha mao na ang pagkagyo ni Maria dito sa Egypt. ang number bro, dili na nimo literalon bro. Kay lahi na siya interpretation ng number. Tagay ko interpretation na ng number na si Well, Maria ng mag-guess si Maria ng ni Tao kagyo. ng interpretation sa kung maghis ko tag interpretation sa number bro, kanang maghis ko tag tens, 100, 1,000 ato nang ilain ang interpretation by number. Kay dili na parehas dili ni ang interpretation sa simbahan Katoliko sa mga Bible scholar ang matag number doon na lain interpretation. Kining pagpuyo sa babae dito sa Kamingawan, lahi ang interpretation ani sa inyo. Mula nga ato nang ipadayon diha basta magkasinabot ta dinhi. Una. So, oyon na ka nga ang interpretation sa simbahan Katoliko sa mga Bible scholar sa simbahan Katoliko nag-refer ni sa iglesia o sa babae nga si Santa Maria. Oyon ka na di. Dili ko mo yun bro. O diha ta di kasinabot. Kaya ang imong interpretation lahi kaya ang nanganak ni Jesus ang Israel. Unya ang nanganak mao po'y naglutos. Mao'y naglutos. Ang Ang imperyo. gianak gilutos. Ang inahan naglutos sa anak. So lahi ang iyong interpretation di ta makasinabot. Ang imperyo mao gikasangkapan ni sa serpente. Ang imperyo. Wala na bro nga
O dili ka open-minded sa interpretation sa mga Christian scholar, di na magasinabot ang dapita. Taas kay Okay. tagtay man na mahimo niya. Di na magasinabot. Sige bro, kanang hapon na ka bro. Padumi man hapon bro, niya hinsod man Sige. ako lang entertain. Sige, sige bro, sa sunod na pod nga sa So, sunod na pod. bro, palag me bro, palag me bro niya. Palang balik-balik ka pohon og mag-live ko. Welcome kayo ka. So, ako pang pulos na nangita sa kamatuoran. So, padayon ta malinaw lagi ning tanan. Malinaw ni tanan niya. Uban ni pod og kanang search, no? I-search pod ang mga Catholic scholar kay daw na may mga protestante nga doon na may mga protestante nga kanang Bible scholar bro, lahi-lahi pod mo lang mga bangi kay doon na Catholic Bible scholar, doon na po Protestant Bible scholar. So dili magkapareha ang ilang interpretation. Unang og diha ka sa interpretation sa Protestant scholar, dita magka sinabot ipantay. Basaha pod ang amo ang mga ipagsulti sa Catholic scholar. Ano ang ako amang god bro is Bible to Bible, bersikulo to bersikulo lang dito mo kuan. Ipasabot na ko ang isa ka bersikulo dito sa isa ka bersikulo. Kay para dili man pwede bro kay dili man pwede bro kay doon na nakasulat sa Biblia bro nga dili makahatag ang laing kanang laing libro. Kumingon ka nga adto ka mga krinawan sa laing libro nga narap sa Biblia dili pwede. Kay doon na mga interpretation diha nga lahi sa realidad nga panghitabo nga wala masulat pero doon ay mga panghitabo nga sama ni San Juan. Sama ni San Juan. Daghan kaayo siya gihimo ito sa Patmos nga wa pod niya masuwat aning revelation. Una nga kung imong tanaw na kung mangita tag katinawan ngani sa mga word diha sa Biblia, mo refer pa magaytag dictionary. Kay naay mga termino diha nga lisod sabton. Salamat kayo. O may gabi sa tanan nimo mga viewers. Okay mga kaigsonan ko ni Cristo, salamat kayo ning sulod ang ato igsoon si Christian saka membro sa Church of Christ. So mga kabildo lang to sa interpretation sa Bible. So kining inani gini basta gigutom ta kay murag matang magdali. Kay panihapon na. So salamat kayo ninyo. Yato sa ning putlon ha kay ganahan mi mag-live unya na panihapon balik ta. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.